So sakandikon ang channel na simang niyangye W Style mixtv-garo channel loniko. Daluba na simang dengtang mancha sekian video kurapa luan nakengin Maikai Paytm App Store. Antang ni ekonomiko balance check ka.gen. Uni gaman sekian ko nangin na simang video ko buat na keng skip ka.gen jol yang bu unu na simang talbat te masin naman gen. Na simang namnikin cumudi video ko subscribe kabu, like kabu, share kabu. Tao sekian video na jol riang na. Daudi mobile screen no sajok na song skang kapang Paytm apps ko install kaira cingna nanggen. Install kai mengba na song UPI pin ko tarira cingna nanggen. Uci na simang uko dokisa na simang balance check kana man-gen. Uni gaman angade install ka gaman donga ya install ka gaman Paytm. Uni gaman song dongja ken chimode ya ko Play Store loner yang imba install ka ra chingbu. Uni jaman osa na simang uko open ka imba. Na simang ni phone number ko dokke imba. Aro detailly na simang ni ATM card ni number lang ko doki UPI pin tari naman gen. Uni zaman na simang Paytm mo balance check ka naman na gen antang ni ekoniko. Dade anga install ka gumandonga ya Paytm mo click card na click card ton naki intro gen. Lagi intro kan saldo at na iya no na simang fast food ni siya ko nakin ini ko di ano kamo balance and history the balance and history ngabo ano click card tabi ano click card ton ndeki intro kan to de yana check balance ko badunga ya check balance to click card debo daudi intro 6 digit UPI pin to UPI pin ko yano dokat anangin dao doka misukat na daudi anga UPI pin ko dokat chok daudi ya chirai rachin donga yano click card debo daudi yano ai ha ndake na simang parita antangni ekono tangka donga uko cekain ni naman man-gen maina anching antangni bank ekoniko anching ara balance tangko check naska parita tangka donginga uwaran ko masinaska uni kaman check na bananga nasimang daudi changi nok ni anga ka donga changjagin chim ode video ko na me lakini thai mengba try ka ini bu changai gen pachi changgija changja ude angobas gat namat gen talni video de yarang san sakantikun mutela